দিল্লি থেকে মুম্বাই সম্প্রতি একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে দেশে বাড়তে থাকা নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী। নারী নিগ্রহ রুখতে মনমোহন সিংহর দাওয়ায় বদলাতে হবে মানসিকতা। हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार और अन्य तरह की हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए सजा को और सख्त बनाने के लिए कानून में बदलाव किए हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से दूर नहीं की जा सकती। इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारी सोच में बदलाव आए। এদিনের বৈঠকে উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরে হিংসার কড়া নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगों के फौरन बाद हो रही है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये घटनाएं ऐसी सांप्रदायिक नफरत को जाहिर करती हैं जो हमारे देश के कौमी किरदार के खिलाफ है। পাশাপাশি দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। हमारा आर्थिक विकास तभी पूरा और संतोषजनक कहा जा सकता है जब इससे आम आदमी और कमजोर वर्गों को फायदा पहुंचे। कमजोर और गरीब वर्गों को बराबर के मौके न मिल पाना देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। অন্যদিকে এদিন জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে দেখা গেল নয়া সমীকরণ। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে হওয়া এই বৈঠকে গড়হাজির ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও বিজেপির তরফে উপস্থিত ছিলেন লালকৃষ্ণ আডবাণী, অরুণ জেটলিরা। এনডিএ ছাড়ার পর এই প্রথম মুখোমুখি লালকৃষ্ণ আডবাণী এবং নীতিশ কুমার। সাক্ষাতের পর সৌজন্য বিনিময় হয় দুজনের মধ্যে। এদিন জাতীয় সংহতি পরিষদের এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের তরফে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এবিপি আনন্দ।